নমস্কার, আমি রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পর কিন্তু বাংলাদেশি জামদানির ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দুর্দান্ত একটা কালার দিয়ে আজকে স্টার্ট করব। দেখুন কেমন লাগছে। প্রাইসটাও কিন্তু খুব রিজনেবল রাখা হয়েছে। শাড়িটা একটু কাছ থেকে দেখাবো। শাড়িটা কিন্তু তিনটে কালারের জারি ইউজ হয়েছে, না দুটো कलर जरी, सिल्वर कॉपर जरी इसमें यूज हुआ है। प्योर बांग्लादेशी जमदानी है। इसके साथ ब्लाउज पीस भी आपको मिल जाएगा। लाइट एकदम लाइट स्काई ब्लू कलर, বোঝা যাচ্ছে কালারটা। प्राइस इज 5950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। এই কন্ট্রাস্ট গুলোর জন্য মানুষ অপেক্ষা করে বসে থাকে। 6950 যাচ্ছে এটার প্রাইসটা আগে বলে দিই। সবসময় রিকোয়েস্ট থাকে দিদি শাড়ি দেখানোর ঝটপট আপনি আগে প্রাইসটা বলবেন, নাহলে শাড়ি পাওয়া যায় না। সত্যি এই শাড়িগুলো দেখা মাত্রই না মানুষ স্ক্রিনশট দিয়ে দেয়, প্রাইসটা শোনার অপেক্ষা করে না। দেখুন একদম পুজো কালেকশন কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি, দুর্গাপুজো কালেকশন দেখাচ্ছি, অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি। তার কারণ পুজো কিন্তু এবার অনেকটা আর্লি। তো আমি বলবো যে যাদের যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকুন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইজ 8101954367। येलो সাথে ग्रीनर कंट्रास्ट, प्योर एकदम हैंडलूम बांग्लादेशी जमदानी मैं दिखा रही हूँ। मैं कोई पावरलूम जमदानी नहीं दिखाती हूँ बांग्लादेश का। এটা একটা হট কেক। 6950 ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। জাস্ট দেখুন অরেঞ্জ এটা কেমন আসছে কালারটা। দেখুন একটু এক্সিবিশন আপডেটটা দিয়ে দেবো। আমরা পুজোর আগে আমাদের 5টা এক্সিবিশন হচ্ছে। শুরু করছি আমরা একদম নর্থ কলকাতা থেকে। তো প্রত্যেকে আসুন, প্রচুর কালেকশন নিয়ে আমরা যাচ্ছি। শুরু হচ্ছে 6 জুলাই থেকে। 6 জুলাই কলকাতা আমরলি ব্যাংকোয়েট, 13 জুলাই দুর্গাপুর হোটেল মাঙ্গলিক, 1 and 2 অগস্ট শিলিগুড়ি হোটেল डॉलिन, 15 and 16 अगस्त गोरियाहाट कोऑपरेटिव बैंक्वेट हॉल, एंड लास्ट में हम लोगों का जो एग्जीबिशन है 5 and 6 सितंबर गोरियाहाट कोऑपरेटिव बैंक्वेट हॉल पे। इसके साथ भी आपको ब्लाउज पीस मिल रहा है एंड प्राइस इज 6950। बॉटल ग्रीन कलर, इसमें देखिए तीनों कलर का जरी यूज हुआ है एंड प्राइस इज 5950। डार्क बॉटल ग्रीन एंड इसके साथ देखिए कॉपर, सिल्वर एंड गोल्डन कलर का जरी इसमें यूज हुआ है। ये इसका पल्ला पोर्शन और ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक। इसके साथ ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। ভীষণ ভালো দেখতে। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। 5950 দেখুন 5950 যাচ্ছে এটার প্রাইস। অরেঞ্জের সাথে পেস্তা গ্রিন কালার কা কন্ট্রাস্ট। ওয়াও, এই হচ্ছে লুকটা। অরেঞ্জ কালারের জন্য অনেকে অনেক অনেক ওয়েট করেছেন, তো আজকে একদম নিয়ে নিতে পারবেন। জাস্ট দেখুন প্রাইস ইজ 5950। এই কম্বিনেশনটা দেখুন, এটা দেখুন টিল ব্লু एंड ग्रीन, असाधारण देखते। একটু ক্লোজ করে দেখাও। ये जा रहा है देखिए लुक साड़ी का, और इसके साथ ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। একটু ডাবল করে দেখাই তাহলে বোঝা যাবে। জাস্ট কালারটা দেখুন। প্রাইস ইজ 5950। রেড একটা না দেখালে সত্যি অসম্পূর্ণ থাকে ভিডিও। মানে অসাধারণ বিয়ে পারপাসের জন্য যারা শাড়ি নিতে চাইছেন, বাংলাদেশি জামদানি পরবেন ভাবছেন, আইবুড়ো ভাতে হতেই পারে বা বিয়ের পরের দিন সকালবেলা বা শ্বশুরবাড়ির প্রথম দিনটা স্টার্ট করতে চাইছেন এরকম একটা লাল টুকটুকে শাড়ি পরে। জাস্ট দেখুন এই হচ্ছে আঁচলটা और इसके साथ ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। प्राइस इज 9500 जा रहा है इसका प्राइस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। देखिए 5950 इसका प्राइस है। 5950 पेस्ता ग्रीन विद रानी। वाओ, एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन में जा रहा है। ये इसका ब्लाउज पीस है, ये इसका पल्ला पोर्शन एंड प्राइस इज 5950। ब्लू कलर 5950 ब्लू, एकदम मिडनाइट ब्लू कलर है। वाओ, मल्टी कलर का इसमें देखिए बूटा जा रहा है। ये इसका पल्ला पोर्शन एंड प्राइस इज 5950 विदाउट बीपी है ये, इसमें कोई ब्लाउज पीस नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये जा रहा है देखिए ब्लैक कलर। 6950 ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। জাস্ট দেখুন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অলওয়েজ একটা হট কালেকশন বলতে পারেন, দুর্দান্ত দেখতে। আর একটা ইয়েলো দিয়ে দাও তো। আচ্ছা এটা দেখুন 5950 এই কালারটাও কিন্তু দুর্ধর্ষ দেখতে।
দুর্ধর্ষ, এই কালারটা জাস্ট অসাধারণ, একটা পার্পল কালার, তার সাথে এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। ये जरा इसका देखिए ब्लाउज पीस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर इज 8101954367। वाओ, দুর্দান্ত দেখতে। এই হচ্ছে আঁচলটা, और ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पीस, नहीं इधर 5950 जा रहा है इसका प्राइस। एंड लास्ट वन येलो के साथ रानी 6950, 6950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। ये इसका पल्ला पोर्शन है। जिसको जो भी अच्छा लगा है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर इज 8101954367। সবাই খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।